भगवान को वंशटा ध्वंस ধ্বংস হইছিল तेणु करी जदुमणि महापात्र हाँ। प्रथमे ब्राह्मण मानक श्रेष्ठ हिसाब देवता हिसाब वंदना कर दी अच्छा अच्छा द्वितीय का वंदना कले কাও কলে ए बंदेर शाश्वता पति हे धरा धर शयन निजरा पर विनाशन संथ कल पालन कल पालन हे सुजने भगा कल पालन कवि वंदना कले बंदेर शाश्वता पति हे धरा धर शयन अच्छा निर्जरा पर विनाशन संथ कल पालन आहा। बंदे की वंदना कले रसा जे पृथ्वी सीता उछंती सीता अच्छा पति उछंती रामचंद्र রামচন্দ্র द्वितीय रामचंद्र को वंदना कले आहा। धरा धर शयन अच्छा। धरा कंठ पृथ्वी हाँ। पृथ्वी की धरिची वासुकी अच्छा। वासुकी शयन की विष्णु की आहा। से वासुकी शयन को विष्णु को पद वंदना कले আচ্ছা আচ্ছা धरा धर शयन आहा। निर्जरा पर विनाशन संथ कल पालन निर्जरा बोलते देवता हाँ। पर बोलते शत्रु अच्छा। देवता मानक शत्रु किए असुर। ना असुर हाँ। कवि कहले प्रभु अच्छा। असुर मानक विनाश करी करी। साधु संत मानक पालन कर कर। बापा ओ। तेणु करी ब्राह्मण का पाद पड़ी द्वार मध्य अच्छा। तेणु करी पद्म प्राण गोटे पद कहला कौन कहला? के जा घरे न पड़े अतिथि पद अतिथि पदरे अतिथि पद ए जा घरे न पड़े अतिथि पद अतिथि पदरे अतिथि पद की हो थाई मोर सर्व संपद सर्व संपदरे सर्व संपद बापे ও मगुर मध्य धन रत्न परिपूर्ण भाव अछि আচ্ছা अतिथि पद पड़ी द्वार मध्य हाँ। अतिथि सत्कार करबा उची मो धर्म ধর্ম अच्छा द्वारी মণিমা अतिथि केउठारे সিংহার মণিমা ताले जीवा আসন্তু ডেরি হচ্ছে আসন্তু চালো। আসন্তু এপটে সেপটে কোয়াড় কথা आखि दिटा पछाड़ लगन दुसियो ইয়াড় আস ইয়াড়ে সিয়াড়ে पाटी चंडाल पिला तोर मा तते किमिति जन्म देला रे মরমা हाँ। মেডিকেল তো দিছে আজ্ঞা ये कि भी जानला है पिला মোর অজা কହୁଥିଲା हत अजा कहला মোর মা সাথে মোর অজা মেডিকেল যাইছিলা ए गौड़ मूर्ख लेडीज टा को लेडीज धरि जान হ্যাঁ स्त्री लोक नबा को ता तो अजा किमिति नेले মোর আই কাদুর পড়ে আইছিলা ঘর নথিলা আমু জানি মোর অজা কথা মু জানছি কি ইদি সিদি तू जत्ते मा तुझ माठा मुसे दुरपड़ा काटे तोर माठिले रावरी चले কোয়াড় কথা पथरे ইয়াড় আস হোটো ছোটো सूट माने ফুট মানে খন্ডা আনবা। এবার বসবে ओंठा छाबराला बसा कुकुर মরিমা তোমার সম্পর্ক মধ্যে তুই কুকুর तू जने पुषा को करो হেলে মকাই বন্ধ রইবে को करू দৌড় দেবে हमको মরিবি आत्महत्या करू মরিবি मूर्ख पिला पालानी आत्महत्या करू মরিবি पाखरे बा आउट बैठो बांधी रे जे भीतर समस्त पूरे देबे चांदपुर वाला दुकान ले बंद कर देबा पाला के करिवे नी के দাম হয় না তো মুসাই উড়া মর জীবনী के का को দাম হয় না কইছি काम भाई ना तुमे सहीबो ना सह करिवो দাম হউনি हां हौनी तू आत्महत्या करू सत्तर मरू दौटा बेसी उच्च होई जेबरा ती तळगु बांधुन आ তো জায়গা নাই चल बांधी दा तू किरे काहे की সব ফগরা কুকুর লাগা মত সম্ভালি পারু कोण होची টাকা 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 चुप कोण होची ঠিক করছি किरे मूर्ख पिला पुरो कहला दौड़ दौ विष खाइबो आत्महत्या करि मारी মরিবি ए भाई मल्ले पानी टुपे मिलबनी खाली गिर 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 গিরি গিরি বলিবি কি মরিবি मरू মরিবি ए पाला बंद जो हमर एगरलेल पाला आगे केबे बंद ना यात्रा मल्ले पाला बसी पड़ो हम करा নাই বাবলা না তো মুসাই উড়া মর জীবনী ए बाबू भाई ना तुमे सह करबा को আমার হউনি आ कुकर प्रतिकार म শুক্র ভাই না তো সহকার মুসাইবিনি मूर्ख पिला घुसी दउ ना कोन तू अजे आ कुकर प्रतिकार म करी খুলিবি না আনলে বাবু ভাই না পচারে শুকুর ভাই না পচারে মাহফুর বচন্দি পচারে কি খুলি ততে বুঝেবে তাকে না দৌড় দিয়ে বসিছিলি না মরিবু না আমি জানি বাবা তু রুল করছু सब করো कोनटा को কুকুর প্রতিকার मूर्ख पिला पकुड़ी जळखिया जास्त लागे मिठा जाते लेका खाई के खाई ना मिठा कोनटा पडियो खाइलु नो एका खाई जा सब কথা বলে মু শুনিবিনি खाइछु थतो ता कहि কথা বলে মু শুনিবিনি কুকুর প্রতিকার কর कुकर प्रतिकार কথা তড়ি ए দৌড় र आमे ओडिया रे कुकर को कुकर कइले हाँ, हाँ। बापा इंग्लिश रे कुकरटा कोन कोंती जोगटा गोल्टे देले कोन हबो आमे ओडिया रे कुकर कुकर कहछे हाँ। इंग्लिश रे कहछे डग अच्छा। जोगटा गोल्टे देले गड अच्छा। इंग्लिश रे भगवान कोन कोंती বড় কোনটি गड कोंती আউডিয়া রে উড়িয়া রে रे भाबिने हाँ। भागवत कहला गुटे भगवान बोली सकल दे नारायण बद्रिका जीवी की कारण नहीं हाँ। समस्त देह भगवान परिपूर्ण भाव अछंती হেলা ডরিবার নাই মরিবার নাই আর ডরিবার না মরিবার নাই हाँ। পূজা করে পূজা করে পূজা করে ओंठा छाबराला बसा कुकुर ए ভগবান हट दो तते काहे की कुकुर को जानिछु কাই কইলো ए मनुष्य धर्म नहीं हाँ।
କରୁଛୁ ସେତି ମଧ୍ୟ ତତେ କହିଲି ଅଇଁଠା ଖିଆ ବାରବାଲା ବସା କୁକୁର ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ମତେ ନଈ କରରେ ବସା ଦେ ମନ୍ଦିର ତୁଲରେ ବସି ଖାଉଛୁ ସେଠି ପାନ୍ତି ଆଲୁ ଆଉ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବୋଲୁଛୁ ବାବା ମହାରାଜ କୋଉ ଦେଶରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ଭିକ୍ଷେ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି ଏ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାରୀ ଚାଲିଯିବ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ନେଇ ଆସ ଅତିଥି ସତ୍କାର କର ଆପଣ ଆଦେଶ ମଣିମା ଯାଅ କଲି ଆସିଲି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟ ଲାଗିଛି ଗିରିଗିରି ଏଇଠି ହଉଛି ଯେ ନୂଆପଡା ଯାତ୍ରା ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଯାତ୍ରା ଲାଗିଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏଇ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା ସଫଳେଇଲା ମଣିମା ତତେ ବିମଳ ସଫଳ କହିଲି ଏବେ କହିଲେ ତତେ ବିମଳ ସଫଳ କହିନି ବା ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଟି ପିଛିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏରା ମୂର୍ଖ ପିଲା ଓଡିଆରେ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଇଂଲିଶ କାହିଁକି କହୁ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଯାକ କୁର୍ଥ ରହିଲା ଠିକ ଆଣିଛ ବେଗ ଭରେ ତଳ ପଡିଯିବ ବେଗ ନେବି କଣ ହାତ ନେବି ତୁ ପାଟିଟା ହଲଲ କଲା ତୁ ଚାପିକି ବାବା ମହାରାଜ ଏ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡଳ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଜନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ବାଇନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗো, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ହଉନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡଳ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କି ଭାଇ ଦୁହିତ ଦେଣ ଆଣନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି ଫକୀର ବାବା କଣ କ୍ଷମା କରିବେ କଣ ହେଇଛି ଆମର ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ହଁ ଝିଅ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅର ଚପ ବି ନାହିଁ ହଁ ଆମ ରାଜା ଜରୁର ଆଠୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ତାହେଲେ ତୁମ ରାଜାদের ଅପୁତ୍ରୀ ରାଜା ଆଠୁକୁଡ଼ା ଫକୀର ବାବା ହଁ ମୋରି କୁଳରେ ପୁତ୍ର କି ଦୋହିତା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁସ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେବ ମହାରାଜ ଫକୀର ବାବା ହଁ ମୁଁ ଯେତେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିବି ତାହେଲେ ମୋରି କୁଳରେ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞଜରୁ এই ଯଜ୍ଞଜରୁ ନେଇ ରାଣୀଙ୍କ ସୁଦସ୍ନାନ ପଡ଼ିଲେ ରାଣୀ ଜରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରଟେ ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ରର 21 ଦିନରେ ଦିନ ଧରି 16 ଦିନରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ ନଚେତ୍ ବିପତ୍ତି ବଢ଼ିବ ମହାରାଜ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବ ଆମ ରାଜା ଦାଦା ମାଧବପୁରକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହଁ ତ ବାପାଙ୍କର ଏ ପିଲାଙ୍କ ଏରା ଦ୍ୱାରୀର ଫକୀର ବାବା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସାଦ ମୋ ରାଣୀ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବ ହଁ ମୁଁ ଏ ପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବି ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଦିନ ଧରି ଷୋଳ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ রে মানস রাধা গোবিন্দ ভজরে রে মানস রাধা গোবিন্দ ভজরে জয় কৃষ্ণ দিন বন্ধু নব জল ধর রে রে মানস অত্রাই ভঞ্জন নাথ করুণা সাগর হে রে মানস মাটি ঘট পিঞ্জরি রে সুবর্ণ রসুয়া হে রে মানস কি ভাব লগাই স্বভাব বিনু দিয়া হে মানস মাটি ঘট পিঞ্জরি যে মাটি রে মিশিব হে মানস সুবর্ণ রসুয়া গোটি দিনে উড়ি যাব হে মানস পর পাই রাজা দেখো আনন্দিত হেলে রে মানস আনন্দ মনরে অন্তপুরকু চলিলে মানস রানীক নিকটে যাই প্রবেশ হইলে মানস রাধা গোবিন্দ ভজরে বিশেষ ঘোষণা আজি যেউ ମାନସିକ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲାଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଚାନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ ପାଳିଆ ଭାରତ ଲୀଳା ଦୁଆରୀ କାହାଣୀରେ ଗାହାଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକ ପିଢ଼ି ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରିହରି ବୋଲ ତାଙ୍କରି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମତନ କରାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରିହରି ବୋଲ ଧନ ଜନକ ଉପଲକ୍ଷେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ଚୋରୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହଁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଆମର ଯେ କି ରଞ୍ଜିର ବାବା ଶୁଭନାଥ ସାର୍ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 100 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ସେ ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସେ ବି 50 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ ମଧ୍ୟ 50 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା
ଦବାର ଆମର capacity ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଚାଳିକ କହିଛି ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱିଜାତିନା ବନ୍ଧିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପତିରିକ ଗୁରୁ ସିନା ସର୍ବ ଅଭ୍ୟାଗତମ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତି ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହଁ। ଅତିଥି କି ଅଭ୍ୟାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା।